Representative Kiko Barsaga. Naunsa man ka? Nadjukas tono. You are barking to a wrong tree. Naunsa man ka? Nasobraan ka? Now si Senate President Tito Soto may atakihon nimo. Si Senator Pampilo Lacson may chairman sa Senate Blue Ribbon. Si Lacson may atakiha. Kalampagin mo si Lacson doon. Araw niyang aksyonan para maimbestigahan niya si Romualdez.